ऑल गोवा लायफगार्ड युनियनाचे सगळे जे युनियन मेंबर्स आसा ते आज हांगा मेळिल्ले आसा. आज आमी हांगा एकठांय जावपाचें कारण म्हणजे तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें फाटलो आमचो जो स्ट्रायक आसा आज गेले 1 वर्स येयलें की जे दृश्टी कंपनी कडेन हे जे आमचे भुरगे काम करताले ते कंपनीच्या त्रासांक कंटाळून ते सगळे रस्त्यार देवले आणि आज 1 वर्स जालें आमी रस्त्यार आसा. आमकां जॉब ना. तेज्या नंतर आमचो स्ट्रायक जालो आणि स्ट्रायक जातकच आमकां सीएमाच्या थ्रू आमची एक मिटींग फिक्स जाली सीएमा कडेन आणि त्या मिटिंगेन आमचे एक बरी पॉझिटिव्ह आमची मिटींग जाली आणि त्या मिटिंगेन आमकां अश्युरन्स दिले सीएमान की हे सगळो जो इश्यू आसा तो आमी रिजॉल्व करुया बरे भशेन. आपूण पळयता की ह्युमन रिसोर्साच्या थ्रू ह्या भुरग्यांक आपूण खंय तरी आपूण तांकां भितर घेवंक शकता किंवा दृश्टी कंपनीचे जे ऑफिसर आसा टॉप ऑफिसर्स तांच्या कडेन एक मिटींग आमी जॉयंट मिटींग घेवया आणि हो इश्यू आसा तो आमी रिजॉल्व करुया. सगळ्यांक आतां खबर आसा सून आफ्टर दॅट झेडपीची इलेक्शन डिक्लेअर जाली, कोर्ट डिक्लेअर जालो. तेज्या नंतर हे पॅन्डेमीक आमचो इश्यू सुरू जालो कोरोनाचो. सगळ्या कडेन सगळे वेव्हार ठप्प जाले, लॉकडावन जाले, एका फाटोफाट एक जायत रावले आणि आमचो इश्यू आसा थंयच पेंडींग उरलो. फुडली जी मिटींग जावपा जाय आशिल्ली 15 दिसांनी जी सीएमान सांगलेली ती मिटींगूच जावंक ना. आतां कोरोनाचो इश्यू जाल्ले आसा देशभरान जगभरान हो इश्यू जाल्ल्या कारणान आमी कांयच करूंक शकले ना. आमी उगी रावले. आज जातलें फाल्यां जातलें, आज जातलें फाल्यां जातलें. तेज्या मदीं आमी कम्युनिकेट केलें सीएमा कडेन की कशी एक आमची कमिटी बरोबर मिटींग करपाक की ह्या भुरग्यांक कितें तरी अश्युरन्स दिवपा खातीर. पूण ती मिटींगूय आमची फिक्स जाली ना आणि आज अशी परिस्थिती जाल्या की भुरगे आज विदावट जॉब, 1 वर्स काम ना. आज तेंची जेवपा खावपाची उपासमारीची पाळी तेंचेर येयल्ली आसा. म्हणून भुरगे आज हांगा आयले. म्हाका फोनूय केलो, मॅडम आमच्या कडेन आनी उपाय ना. कित्याक आनी मिटींग पॉयंट म्हणटा तसो आमकां करूंकूच मेळना. नॉर्थ टू सावथ भुरगे सगळे अख्खे गोंयचे भुरगे आसा. एक कडेन येवप व्हेरी डिफिकल्ट. म्हणून आज आमी हांगा आझाद मैदानाचेर सदांचे भशेन आमी स्ट्रायकाक येता त्या भशेन आमी हांगाले भुरग्यांचें म्हणणें आसा कोरोनान मरता ते मरता पूण आमी अशाच मरपाची आमची वेळ येयल्ली आसा. कित्याक कांयच ना आनी कितें करपाचें. कित्याक सीएमान एश्युरन्स दिल्ल्या कारणान आमी उतराचेर आज रावल्या. आज हांगा येवपाचो इतलोच उद्देश की एक मिडियाच्या थ्रू जो आमचे पुलीस भाव आसा तेंच्या थ्रू जेणे आमकां सदांच तुमी सपोर्ट केल्लो आसा तेज्या थ्रू सीएमाक एक मेसेज की कितें तरी आमकां एक तुमच्या तोंडांतल्यान परत एकदां उतर मेळचें की हो इश्यू आमी बेगींतल्या बेगीन रिजॉल्व करुया. आमकां खबर आसा सीएमाक सद्या पॉझिटिव्ह टेस्टेड जाल्ले आसा. इवन तेंचे स्टाफ आमी देवा कडेन मागता ते बेगींतल्या बेगीन बरे जावचे तें आमची हें आसा की. पूण आतां आमी आमचे PI आसा पणजेचे तांच्या कडल्यान जे आमचें कम्युनिकेशन जालां तें म्हणजे PIन आमकां सांगलां की जेन्ना सीएम परत ऑफिस जॉयन करतले आतां सद्या ती इतले इजी ना थंय कम्युनिकेट करपाक. जॉयन जातले तेन्ना इमिडिएटली तुमी मागीर कितें आसा तुमकां रकाद आमी कळयता की. आनी हांगा येवपा लिगली सुद्दां आमी आमचें आसा की लिगली आमी कलेक्टरा कडेन परमिशन घेवन आमी हांगा जॉयन जातलीच. पूण जेन्ना सीएम परत जॉयन जातले इमिडिएटली आमी हांगा परत आमी येतली. आज आमकां सरान आमकां सांगलें आसा की तुमचो इश्यू रिजॉल्व करपा खातीर सगळ्यांचो आमचो सपोर्ट आसा आनी तो सदांच आसा. पूण आमकां एक एटलिस्ट आज एक ऑफिसांतल्यान एक कळोंक जाय आसलें की बाबा तुमी येयात परत सीएम येतकूच आमी कितें तें तुमचो डिसिजन घेवया. पूण आतां आमी एक विश्वास एक दवरून परत एकदां आमी भुरग्यां कडेन आमी उलयल्या की आतां इतलो तेंप जालो आमी रावल्या. एक 15 दीस आनी एक आमी पाशियस काडटा आनी नाल्यार तेज्या नंतर मागीर जें कितें फुडलें कित्याक आमी आतां भुरग्यांक हांव कितें आसा दिसाक 100 कॉल अटेंड करपाची हें म्हाजे कडेन ना. कित्याक इतले कंटिन्युअस भुरगे फोन करता की मॅडम कितें करुया कितें करूं. सराक कंटिन्युअस फोन करता. आमचें कम्युनिकेशन चालू आसता पूण इतलें इजी नासता भुरग्यांक प्रत्येकाक सांगप. म्हणून मागीर कितें आसा भुरग्यां मागीर कितें करतले तेजेर आमी मागीर रिस्पॉन्सिबल ना. सीएमाक आमची एकूच रिक्वेस्ट आसा तुमी बरे भशेन आमचो इश्यू रिजॉल्व करपा खातीर तुमी फुडाकार घेतलेलो आसा तो बेगींतल्या बेगीन तुमी जेन्ना परत जॉयन जातले ऑफिसान बेगींतल्या बेगीन आमचो इश्यू रिजॉल्व करचा. आतांय तुमी जर आमचें हें कम्युनिकेशन तुमच्या पर्यंत पावलां जाल्यार त्याच्या मध्ये कितें तुमचें समज आसा टेलिफोनिकली आमच्या कडेन उलोवपाक तुमी शकता तुमच्या ऑफिसांतल्यान जाल्यार आमी रेडी आसा. तुमचे कितें मॅसेज आसा तो आमच्या पर्यंत तुमी पावोवचो. हांव म्हणटा
सेकंड लास्ट जी असेंब्ली जे सेशन असले तेन्ना वी वर ऑल सेट टू दिस टेक अ मोर्चा ऑन द लास्ट डे वी वर ऑल सेट टू टेक अ मोर्चा ऑन असेंब्ली. At that time there was the intervention of a state through administration, Mamlatdar collector and the DYSP and the PI. At that time it was said that our appointment will be fixed with the government, and according the appointment was fixed and CM was very cooperative. CM has this one with a large heart. He has stated that here our issues will be resolved. But thereafter there another meeting was to be taken place. That meeting has not materialized for last 8 months, and we are out of a service without any bread and butter for 12 months because prior to this getting that concrete assurance from the government, these workmen were on the street. They went to all these talukas, all this administrative office. They came here now and again this today is not our this any strike. This is not a strike activity for your kind information. See, since we were unable, government was unable to meet us. Strike is a every workman no, fair. we will take it as a strike because since we are following you, we have seen that it is like in kind of the strike. Yes, but today it is not a strike activity. It is like a mass appointment with the CM through media. This is a mass appointment of this union workman, every union workman, because ultimately so the strike is called off. No, strike is not called off. Strike as such, subject to the assurance given by the CM personally, which then later on I also made it clear to the media soon after this CM's this appointment that we have this kept a strike on a hold. So we have kept a strike on a hold because this assurance is given, but that assurance is need to be translated practically, executively in terms of this recruiting this workmen. If not, then you will CM resume the has strike. assured permanent jobs to each and every workman. If not, you will going to resume the strike. No, question doesn't arise of not. Okay. Question is like we are cooperating. Okay. We are cooperating, that is the question, and we have cooperated. You see, enough long and democratic this and all conventions were done, enough long rope was given to the government, so that this the relief is given to us. Now the strike as such is a successful, but unless and until that this success, the fruits of a strike is personally enjoyed, we cannot call this strike is call off. So today's action is not a this we are not striking. तुम्ही 15 दिवस टाइम देता सरकार. We are this state administration, local PI is very cooperative. We are also cooperating with the PI. We don't have any issues against this PI and all this. They are very cooperative. We have to be also cooperative, and we are always with the government. At time and again I stated right from the day one, that is 12 months back when we had started this the strike, and which was continuing for 4 months. And only because of our positive action that we are with the government like ultimately this by being a kind, considerate, has resolved our issues. Now what we are upon this because of this COVID situation, our issues is neglect, but that doesn't mean this because of the COVID we should be totally this like that is the issue. बरं तुम्ही आता 15 दिवस टाइम देऊन परत येतले after 15 days, after 15 days, suppose the moment CM this comes out of this first appointment we require. At least within this first 2 this 3 appointment we require it. If unable to come, then we will have this come what may. Come see, CM, it is the understanding of the government, though there is a COVID, government and this Prime Minister as well, CM has also stated that we must live along with the COVID. If we must live this learn to live with the along with the COVID, and when the process of a 4th lockdown lifting is going on, and when we have to live along with the COVID, no section 144 or no state action can resist and prevent us from going ahead with our this democratic plan. Thank you.